Ito, ano daw ang linyada nito? Ano linyada nito? Red Kelso din, no? Pare-parehas siya, no? Puro Red Kelso na pala yan. 5K. Cross ng 5K. Puro wing banded pa, mga boss. 4,000 ito mga master. 4. May bawas pa naman daw. Albert yan. Yan, Boss Albert to, yung bagong seller natin. Wala lang na ilang linggo, pero bumalik na naman. Solid na naman yung mga dala, oh. Boss Joey. Ito kay Boss Joey, 2.5 din. 2.5 din to? Kay Rem pala to. Kay Rem pala to, kay Rem. 2.5. Boss Rem, magkano to? 2.5 daw to, 2.5. Daw to kay Boss Rem. Mga boss. Golden Boy set at daw kay Boss Ren. 3K. Boss Ren to. So walang number to si Boss Ren. Fix ko na lang. Fix mo na. May 5 na kami tawad. Sige na. Ano? 6K dalawa, boss. Nakuha daw. Nakuha kay Boss Perry. Madali talagang kausap ko si Boss Perry. 6K yun lang. Yun lang, 6K. Dalawa. Dalawa daw, dalawa. Dalawa, bali 3 na lang. Nawaran si Boss Perry. 3K. Kala nyo lang mahal yung manok ni Boss Perry, pero natatawaran niya. Ayun. Sabong na. May 4. O, bargain na to. Boss Perry, magkano to? Boss. Magkano raw to? 4K. Okay, Boss Perry to. High action. Nasa taas eh. Kaya high action. 4K. 4K to, boss, ano? Wala lang, boss. May Boss Perry. Bibigyan na lang kita ng bag. Tayo kay Boss Perry, oh. Ito, Alabama Black. 4-5. Oh, galing Alabama to. 4-5, no? Solid, oh. Itim lahat. Oh. Talagang yung pagka-itim niya, solid na solid. Maitim na maitim, oh. 4-5 lang. Alabama Black. Kaya mo lang, boss, na ano, konti. Oh. Solid to. 4-5. Itim, oh. Kay Boss Perry lang to. Makikita. So, salo. Alabama Black.
boss. Oh. Cross siya ng 5K. Double banded lahat, oh. Solid. Ito, Philip Neri daw, oh. Ah. 4K, Philip Neri daw ang linyada nito mga boss. Solid talaga itong mga manok niya, no? Okay. Signature line ito mga master. Philip Neri. Ang daming seller ngayon, di pa tayo nakakapunta. Hashtag sir. Hashtag pa lang. Stag na mga boss. Oh. Hashtag pa lang. Solid ang mga linyada ng manok ni boss. 4-5 dalawa, bali 2-2. May bawas pa pag isa-isa. Eh, Boss Joey yan. Eh, boss, ganun din? Okay daw. Wala pa sir. Ito, Melsim. 4-5 dalawa, pero hanggang 2K daw isa. Mga boss, kay Boss Joey, eh, no? Solid, oh. Or 5, ito yung mga, ano yan. May Melsim itong dalawa, eh, Melsim. So 5 daw to mga boss, kay Boss Joey. Two five daw. Idol, oh. 2-5. Two five to mga boss. 5. Boss. Ay, dalawa. Mag-uulap-uulap lang.